नमस्कार। आप सभी दर्शकों को अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अप्रैल और मई महीने पहुंचते ही सभी मनों में त्यौहार मनाने की उत्साह जागते हैं। अरुणाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी के कारण अरुणाचल प्रदेश की पहचान त्यौहार से भी जाने जाते हैं। आसामी समुदाय एक ऐसे समुदाय जो अरुणाचल प्रदेश में पहला समुदाय नॉन एपीएसटी होते होंगे जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को विकास लाने में बहुत सहयोग किए। आसामी भाषा एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी सिखाए जाते थे और आज तक लोग वार्तालाप भी आसामी से भी करते हैं। उन्होंने संस्कृति को बुलंद रखा। आज आसामी समुदाय के लोग रंगोली बिहू मना रहे हैं पोंगतू मोमोल ग्राउंड चांगलंग में। इस बिहू को संबोधित किए गए एक जाने माने लेखक डब्ल्यू जोंगसम बीती दिनों में उन्होंने आसामीज भाषा से 3 किताबें लिखे। उनको सम्मान देते हुए आसामी समुदाय के लोग ने अतिथि के रूप में उनको सम्मानित किए। चलिए एक छोटा सा संदेश दिखाते हैं। অসমীয়াবিলাকে এই আমাৰ চাঙত প্ৰথম বিহু পাতিছে। তাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ, সুখী হৈছোঁ। অসমীয়াবিলাক আমাৰ চাঙত প্ৰথম নন ট্ৰাইবেল হোৱাটো অসমীয়াই আছিলে। তেওঁলোকে মই সৰু থাকোঁতে আমি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া অসমীয়া মাষ্টৰবিলাকে আমাক এইবিলাক বিহু গান বা এইটো জাতীয় সংগীত এইবিলাকেহে আমাক শিকাইছিলে। আমিও মুখস্থ কৰিছিলোঁ, গাইছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি আমাৰ এই মেইনলি চাঙাং ৰাইজবিলাকে অসমীয়াবিলাকৰ প্ৰতি এটা ভাল সহানুভূতি মৰম চেনেহ এটা আছে, এতিয়াও আছে। এতিয়াতো আমাৰ চাঙত বহুত খিচিৰি। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. সমাজ হৈ গ'ল। তথাপিও আমাৰ প্ৰায়ভাগ
চাংলাঙৰ তামচাবিলাকে টোচাবিলাকে অসমীয়া কথাই কয়, বাকী হিন্দীবিলাক কথাটো ইমান হেৰি নাজানে। ময়ো তেনেকৈ শিকিলোঁ। তো আজি মোক ইয়াতে ফ্লেগ হোষ্টিং কাৰণে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে মোক মাতিছে, নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী। এইদৰে মই আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনবোৰত এইদৰে বিহু আহিলে অসমীয়া ৰাইজে এইদৰে বিহু পাতক, আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে আহক, গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আহক, আমি ৱেলকাম কৰিম। আমি বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাম। এইদৰে আমাৰ সম্বন্ধটো সুদীৰ্ঘ কৰি ৰাখক, এইটোৱে মোৰ কামনা। আৰু আশা কৰিছোঁ আজি দিনটো সুকলমে এই ফাংচনটো শেষ হৈ যাওক। থেংক ইউ। আজি 10 মে' তাৰিখে আমাৰ চাংলাঙৰ থকা সমূহ অসমীয়া ৰাইজে আছামিজ কমিউনিটিয়ে আজি ৰঙালী বিহুৰ উৎসৱৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। এই চেলিব্ৰেশ্যনে ৰঙালী বিহুৱে আমাৰ অৰুণাচল, অসম আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৰে উইচ কৰিছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট।